गाड़ी रे 4 जन मझे अबिका ये मेसीन रे इटा नदी की आम नवा पिलाटा को ऊपर चढ़ी कौन हो गछ या जलु जंता गछ दुदु सब टाइल भांगी दो यात्रा कर तो भोक विकल है भात नब यहीटा एत भात दियो भाई भूणी मैं जय जगन्नाथ नमस्कार मु तुम निज लोक आ गए नुआ ब्लॉग को जय जगन्नाथ जोड़ा कि आमर पार्ट 1 होता घर होम प्लान पार्ट 1 ये होम प्लान पार्ट 2 आउ वीडियोटा टिके बड़ हो जाइए कारण घरर किसी पूजा जाए ए पलि वीडियोटा घरटा घरर जमीक आमर पूजा पूजा होती घर 80% काम सरी जाइए आउ 30% काम अच्छी हम बहुत मजा मस्ती होती पूजार भी मजा मस्ती होती फैमिली मिसिक पूजा करूँ पूजा भी होती आउ इटा फैक्ट्री रे गोटे बढ़िया भेराइटी जिनस इटा बुआई से वीडियो भी अच्छी रास्तार बुलवा जीवा घर केमती पूजा होती केमती घर बनी से सब अच्छी वीडियो रे पूरा वीडियो टी देखो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करूँ जय जगन्नाथ जियो बोली लाइट लगाई पटा बड़ा है लाइट लगाला हालोजेन टांकी काम चलती केड़ बड़ टांकीटा देखी जान तो बड़ टांकी पूरा 50टा लोक ता भर रही टांकी काम चलती विशाल टांकी हो भोई के आनी या स्कूटी रे लोडिंग है पूरा थोईकी इटा पूरा भर्ती करी आगरे भर्ती 10टा 15टा पछरे 30 लेखा नहीं भोईकी सीधा सीधा जीवा पूरा टांकी पूरा रेडी सीढ़ी पड़ी भीतर को पट्टा खोला पट्टा खोला ये मिस्त्री गाई न पशियो बोली यहाँ पड़ी चौखुंड सब बसीगला प्लास्टर काम आरंभ हो गला ये सब डिजाइन स्काईलाइट एगरा बस प्लास्टर चलो ये सब बाउंस भार बंधा एकांत सियाड़ प्लास्टर हो गला प्लास्टर आसी आड़ को जाऊँगी एपटा प्लास्टर हम बाली गदा ये आम बाली स्टक कराई से पानी मुनिया वाला यहाँ आनी थो एमती बाड़ा हम तुम मुंडे बाड़ा हम एमती गेट लगे सब आड़े प्लास्टर हो गला खाली मझीटा रही प्लास्टर हम सेपड़ पछ सब प्लास्टर हो सब देखा ये देखो ये सब प्लास्टर हो गला पूरा मिस्त्री दीटा मिस्त्री चढ़ी ये प्लास्टर करते बाहर पड़ा प्लास्टर हो गला पूरा रेडी बॉक्स डिजाइन है झरका ये बढ़िया लगुच आउ खाली ऊपर गुरा ये प्लास्टर ये गोटा सीढ़ी घर हम है सामना प्लास्टर है कंप्लीट आउ पचे बाहर खीरी हाँ गोड़ अबिका यहाँ को बाडे की चिपिंग हो प्लास्टर हम 70% सरीगला भर पूरा 30% प्लास्टर हम गेट लगी गेट गेट 2टा गेट लगी
बाहर भी प्लास्टर सजाई भीतर भी सरीगला टोटाल कहले 70% प्लास्टर सरी ये देखा दूर सरीगला अगले आगटा प्लास्टर होगा आ कौन टी खेल हम खेल होगा खेल खत्म अबिका पूरा छातर चारि पाखर पूरा काम सरी जाइए सीढ़ी घर भी आरंभ हो जाइए तलू कम सरी सरी उपरक आसिकी सीढ़ी घर भी हो गला अल्प सीढ़ी घर भी पड़ो ये सब साइड पाचेरी बुली ये सब प्लास्टर भी हो गला ये सब भी हो जाइए सब रेडी जो पानी टांगी थला पानी टांकी पूरा छात पड़ जाइए यहाँ हूँ पानी टांकी भी गोटे छात एपट कणा अच्छे एपट कणा अच्छे पानी टांकी पूरा छात पड़ जाइए यहाँ हूँ सामना पूरा एमती कंप्लीट हो गई एटिका लोक सब बसुन सी आसी इनक्वारी करेंगे उठेबी कौन करेंगे पुणी तुम आमको कर मैंने पुलिस वाला आस सब आड़ तदारख कर आम तर मुंड भाई डीसी भी जाई कही पानी टांकी चलती रसी फसी दी सी भी कहते खजूरी गच बाणु एरिया सफा करदेला अबिका ये मेसीन रे इटा नदी की आम नवा मेसीन फिटिंग फाटिंग होगी टेकाटेकी हो गला आधि रविका इटा लगे सेपड़ू इटा नहीं जाए सेपड़ू 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 चलो ये तार भिडिकी टोटाल इटा बाटी विशाल इटा भाटी ये इटा बोईक निब ये से सब मेसीन लगी केमी कौन इटा हम तैयारी हम सेपड़ू जीव बाहर सबकि सेटिंग अच्छे तार इटा थुआ हो आराम से नहीं जीव गच या जल जीवंता गच दूधू हो जीवंता गछ जालिया कथा नुह जानी पाप पाप खुशी लगुच एपट गच जली पुणी गछ से गछ निया लगेगा जलीगला घर भीतर मझी पड़ जाइए ग्रानाइट ओके ये रखी बड़ पाख केमती रोचे एरा
তুই অকেলে চলে আসতো তুই বলছি আমার ঘরে যতক্ষণ ঘর আমি কি করি আমি এস বলি তুই 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 তো ভালো লাগছে হালকা ছেড়ে দেয় টাকা কেন করে আইরে জন ହେଲା ସେଇଠୁ ତାକୁ ପେଲିଦେବା ତା ତଳେ ବାନ୍ଧିଦେବା ପାଣି ପାଣି ଦିଆହେଇଗଲା ସେ ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖ ଜଲ୍ଦି କର ତାପରେ ଉପରେ ବି ପାଣି ଦେବି जानु ऊपर दे क्या ପାଣି ଦେବି तो छाड़ दिया वो ना ओ नो नो घर भीतर छाड़ले से आराम से खेलियो ता भीतर बापना हाँ देखिए टाइल फाइल भांगी दो गोड़ खसुची टाइल भांगी दो अजा सबू टाइल भांगी दो हो धीरे 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 ग्रीन एटा हूँ मिक्सिंग सेटा हूँ ब्लू बाहर लाइटा सुधी बंद कलु पिंडार पूरा पिंडाटा बंद कर पिंडाटा एरिया नेलिया नालिया ब्लू हो अलगा बकार लगुच कॉल कला सेटा अबिका व्हाइट रंग दिया है कि पूरा रंग होउची ऊपर देखुए स्टील लगी ये डिजाइन है दीटा मझे पिलर है पिलर डिजाइनटा है दौची ना ना रंग वाला पूरा अलग प्रकार रंग करुच्ची पूरा चढ़ी अलग प्रकार रंग बुले यही रंग तो दरकार था जोरसोर चलती रातिर सीन व्हाइट रंग को नेलिया ब्लू लाइट राति राति पूजा चली पूरा राति अंधार सुनसान कई ना
ଆଖପାଖରେ ଇଏ ଗଛ ଥଣ୍ଡା ପବନ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ସୁନସାନ। ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇନି ଘର, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ନନାମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି। ଓ ଭାଇ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ପୁରା, ମାନେ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ କାମ ହେଇଛି। ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି, ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ପୂଜା ହେବ, ଏଠି କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଗେ ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ଯାହା ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପୂଜା ପାଇଁ ଏଠି କରାହେଇଛି, ଇଟା ଆସିଛି କ'ଣ ଇଏ ହେବ। ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ନନାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସିଡ଼ି ସାରା ମ୍ୟାଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ତାର ଦୃଶ୍ୟ ରାତିରେ ଛାତ ଉପର ନଜାରା। ନନା ଏଠି ଶୋଇଲେଣି ଅନ୍ଧାରରେ ପୁରା। ରାତି ହେଲାଣି ଭାଇ 2ଟା ରାତି, ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ସେପଟେ ନନା ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ଉପରେ 2 ଜଣ ନନା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଆମ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗେଣ୍ଡୁମାଳ ଟିକେ ସଜଉଛି ଭାଇ, ଏ ଫୁଲ ଗଦା ହେଇଛି, ଏପଟେ ଗଦା ହେଇଛି, ରିକ୍ସ ହେଉଛି ସଜେଇବ। ନିଦ ମାନେ ମୋ ଆଖି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିଛି କରିବାକୁ, ସତ କଥା। ମାନେ ଆଖି କଳା ବେଳୁ ଶୋଇବି, 6-7 ଦିନ ହେଲାଣି ଶୋଇନାହିଁ। କ'ଣ ଏସବୁ ସିଡ଼ି ଘରଟା, ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ ପୋଛା ବାମ୍ଫ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ବାଲା ପଡ଼ିଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ବାଲା ପଡ଼ିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପୂଜା କରିବି, ନନା ଫନା ବସିବ, ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। କି ମାଲା ମେ ସିନ୍ଦୁରୁ सर्वरोग हर हर सर्वव्याधि हर हर सर्वक्लेश हर हर ओम मधुमंद्रश तदावति ऋषिः दैवी गायत्री चंद पटुदेवता पटुकरण विनिजवान श्रीं क्लीं पटुकाय नमः अतुशुकुष्मे श्याम पद्माचरितवासन এটা হচ্ছে সূর্য পূজা। প্রথম সকালু এটা সূর্য পূজা হবে, সূর্য পূজা। মঙ্গলং পুণ্ডরীকাক্ষে মঙ্গল গরুড়ধ্বজ মাধব মাধব বাক্যে মাধব মাধব হরি স্মরন্তি সাধব নিত্যে সকল কার্যে সুমাধব হরি হরি। জগত জননী মা সূক্ষ্ম রূপা विचित्रा देवी मानंद कन्या कनक तनुधरा म सर्वसौभाग्य रूपा देवी परिवारी जुगलौ मा जोगमया स्मरामि विघ्नदंजि निवारणे कतरणे विघ्नटवी अव्यवाद विघ्न व्यवहार कुलमान गरुडो विघ्न व्य पंचानन ଚାଲିଛି ପୂଜା ପୁରା। ମାମୁଁ ବସିଛି। କ'ଣ ଘାଣ୍ଟିବ? এটা হাଣ୍ଡିରେ ବସିଛି, କ'ଣ ହବ? କ୍ଷୀରି ହବ। କ'ଣ ଭୂତ ଶୈତାନ ଖାଇବେ? Chala
এই ফোন দেখ কে ফোন মানুষ বাপ্পা সেপটে ফোন ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ଇଏ ଜେଲି ଲାଲିଆ ଜେଲି ଚକୁଳି ଇଏ ଜେଲି ରସଗୋଲା ଖାଇ ଚାଲିଛି ରେଡି ପୁରା ବେକାର ପିଇକି ଦେ ପୁରା ମିଶାଇ ଦେଲ କିଛି ଲାଗିଲେ ତ ଗୋଟେ ଗାଧେଇକି ଆସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି शूटिंग वीडियो शूटिंग कैमरा घरे सब बसिकी सब ओके बकर बकर है बसीजन सब खाଇବା ଆସିବ କେମିତି ଖାଇବେ ସବୁ ଛାତ ନନା ମାନେ ବାହାରେ ବସିକି କଟି କରୁଛନ୍ତି ଯା ଭିତରକୁ ଯା ବସିବୁ ଏଠି ବସିକି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି ଦିଆ ହବ ଏଠି ଚପଲ ଗଦେଇ ସାରିଲେଣି ବାହାରେ ସବୁ ଚପଲ ଗାଧେଇ ସାରିଲେଣି ଏଇଟା ବାଧ୍ୟରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଠି ବାନ୍ଧିଲୁ ଆଉ ମିଳିଲାନି ବଳିଥିଲା ଏଠି ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା ଭାତ କ'ଣ ଡାଲି କ୍ଷୀରି ଖଟା ଡାଲି ଛଙ୍କା ବେସନ ମିକ୍ସ ଭାତ ରାଇସ୍ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ପୁରା ରେଡ଼ି ଏଥିରେ ଗୋଟା କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବେ ଅନା ଟିକେ ତ ଭୋକ ବିକଳରେ ହେଲାଣି ପାଣି ସେଠି ବଡ଼ା ହେଉଛି ବିମଲ ବାଡ଼ୁଛି ଓ ଲୁକ୍ ଡାଲି ସାଇଡ୍ ମା ସାଇଡ୍ ହେଇଯା ଆସ ଏ ସବୁ ଏପଟେ ଖାଇବା ବସିଛନ୍ତି ସେପଟେ କିଏ କ'ଣ ଆରେ ତମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲଣି କ'ଣ ଆରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲଣି କ'ଣ ତମେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ଲୋକ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ସେପଟ ଭିତରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଏପଟ ଘରେ ବି ଭର୍ତ୍ତି ତୁଆ ନେଇକି ଆଇଛି ଇଏ ଆମର ପତ୍ର ଧରିକି ତ ଭାତ ଏଇ ଦେଖ ପୁରା ନେଇକି ଆଇଛି ଏଠୁ ନେବ ଭାତ ବୋଲି ଭାତ ନେବ ଭାତ ନେବ ଭାତ ଭାତ ନେବ ଏଇଟା ଏତ ଭାତ ଦିଅ କୋଉଟା ଆଗୁଆଇ ଯାଉଛନ୍ତି କାର୍ ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କର ହଁ ଡାକି ଦେଉଛି ବଡ଼ ବାପାକୁ ସେଠି କାର୍ ସବୁ କାର୍ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ବେଶ ଏଇ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ତୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ କାର୍ରେ ଲୋଡ଼ିଂ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଯିବ ଆରେ ସେ ଛୁଆ ଗୁରା ଯିବେ ପିଲାଟା କୋଉ ଉପରେ ଚଢ଼ି କ'ଣ ହଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଡେ ନା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବୁ ସିଏ ଗୋଟା ସେଠି ଚଢ଼ିକି ବସିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ଇଏ ଅବିକା ତୋଳା ହେଇଛି ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଏଇମାନେ ତୋଳିଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ଆଶାଇମାନେ येलो ड्रेस को गरमा गरम चिकन पकोड़ा पियाज सुना धड़े भात भेंडिया खाऊ
ହେଲା ରାତିର ନଜାରା ମାନେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାହେଇନି କିନ୍ତୁ ହେଇଯିବ କାରଣ ଏବେ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭଲ ପୂଜାଟା ଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କରିଦେଲୁ। ଇଏ ସବୁ ଆମ ବର୍ଡ଼ର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ସେଠି ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଗିଛି ବ୍ଲୁ ଲାଗିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଇଏ ବି ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଲାଗିବ ସବୁକିଛି ସାମ୍ନା ବି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଏ ସାମ୍ନା ପୁରା ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଏ ସାମ୍ନାର ନଜାରା ଆମର ବାହାର ଇଏ ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଯାଇଛି ଘର ଭିତରେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଆମର କାଲି ପୂଜା ତ ସରିଲା ଦେଖିତେ ପୂଜା ପର ଚଉଁରା ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି ଚଉଁରା ଆସିବ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଏସବୁ ଏ ଘର ଭିତର ଏରିଆ ଏପଟେ ଆମର ସିଡ଼ି ଘର ତ ଆଉ ଏ ଠାକୁର ଘର ଏପଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ହେଇଯିବ ସବୁ ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଘର दीवाना बाहर नजारा काली पूजा होता है लगे वीडियो भाइराल गाड़ी रे 4 जन